Hi guys, alam niyo na ba itong basahin ito? Basahin niyo. Bat, can, bag, cap, bada, back, cat, fan, laga, lap, dad, pack, fat, man, nag, map, mad, rock, hat, pan, rag, nap, pad, pack, mat, run, tag, rap, sad. Ano lahat to? Sack, rat, van, wag, gap, lad, sat, pan, pat, ban, tap. Yan, alam niyo yan basahin guys at iduro ko sa yan. Pero pa, quiet ka. A fat rat, a red cap, fed the cat, a rat on a mat, ham on the pan, nap on the lap, pad in the bag, sack in the van, hat in the cat. Ba? Ako yung teacher guys, pero bata pa ako. Alam ko na magturo, okay? Kung lang ako to, tapos nagbabasa ako. A cat on a mat. A wet rag. O kayo nga magbasa? Okay, teacher. A fan in the bag. Ito naman yung sa baba. Walang a dyan. Tag on the bag. Very good. Sat on the mat. Very good. Red ball. Man in the well. Fat cat sat on the mat. Fat rat ran in the hole. Ganun na magbasa guys. At babay, itutunog nyo muna sa pag hindi mo alam. Kagaya tinuro ng Teacher Elma ko dun sa tutor. Alam ko na basahin to. Binila ko guys ng mami ko. Ayan, may sulat-sulat lang. Sinulat ko. Ayan. Yan. At bye-bye.